हरिचांद ठाकुर विषय यही खरनासी ठारे तांकर एक धाम अच्छी आमे आज से ही खरनासी आसीचु हरिचांद ठाकुर धाम को शिक्षाविद तांको परिचय नेबा एवं जड़े भक्त मध्य हरिचांद ठाकुर तांको सह आशा में कथा हेबा देखिपे ये हेउची सेही हरिचांद ठाकुर मंदिर यही धाम को आम आज आसीछे यही धाम विषय जानिबा बा आज हरिचांद ठाकुर विषय जानिबा आउ भक्त आम पाखरे अछंती तांको सह आस किछि कथा हेबा। मो ना हूँ सचिन हलदार गाँ हूँ खरीनासी कालीपुरिया पाखरे भाया महाकालपारा डिस्ट्रिक्ट केन्द्रापड़ा ओडिशा। ठाकुरंकर आपण प्रचार प्रसार करुचंती से ठाकुरंक विषय को तो आम आज जानवा को आसीचु ये चैनल माध्यम आम तो सब किछि जणाइबा को चाहूचु। अच्छा आम टिके जानवा को चाहूचु ये जो ठाकुर को आपण माने देखुचंती ये होचंती हरिचांद मु तो जानिनी तथापि आपण टिके कथा रखंतु हरिचांद ठाकुर हाँ वर्तमान से फोटो सानो जो फोटो अच्छी छोट फोटो सेपटे से होची गुरुचांद ठाकुर हरिचांद ठाकुर रो पुओ आज्ञा जो माँ अच्छा फोटो रे शांति माता शांति माता हरिचांद कौन है स्त्री माने ये जो फोटो आपण माने देखुचंती ये फोटो रे हरिचांद एवं तांको सहधर्मिणी जे फोटो रे अछंती शांति माता हरिचांद ठाकुर ऊपर को आपण माने देखि पारुथिबे एक फोटो अच्छी जो फोटो रे प्रभु नारायण स्वयं अनंत शयन रे अछंती माँ लक्ष्मी पाद पूजा करुछंती सेठारे माँ लक्ष्मी मध्य अछंती देखि पारुथिबे। हरिचांद ठाकुर होजी हरि हरि किए आम जो नाग सज्जा देखा पाऊँ नारायण शଯ୍ୟାଶାୟୀ अछंती माँ लक्ष्मी अछंती भगवान नारायण निजे हरिचांद ठाकुर रूपे अवतीर्ण होइछि मत्तभूमि को कहीं ना जुगे जुगे सत्य जुगे हरि त्रेतारे राम दापरे भगवान श्रीकृष्ण एवं दापरे कलिजुगे आई महाप्रभु रूपे जिते बेले आसला आसिया परे निपीड़ित जाति पाई निपीड़ित जाति माने केमती हेले निपीड़ित जाति माने नमशूद्र जाति को निपीड़ित जाति बोले अभिहित करूला केमिति कौन होता जिते बेले ए तो बहु मूल कथा कह गले बहु कथा बढ़ीज तथापि मुझे न कहले हेनी आपण मैंने जानीपर ये हूँ स्वयं मूलधार हरि जी से निराकार परम ब्रह्म से निराकार अच्छा ता देहरु सृष्टि होती महाविष्णु एवं महामाया सृष्टि होता ताहा महामाया पेटरू गर्भर जात संतान हूँ स्वयं विष्णु विष्णु शଯ୍ୟାଶାୟୀ है से तार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को सृष्टि कला एमती सृष्टि है सप्त ऋषि को मरीच अत्रि अंगिरिया पुलस्त पुलह तुरुत वैशिष्ट सबुठ प्रथम है मरीच मुनि ता पुओ है कैश्यप मुनि पुओ है नमस मुनि तो कैश्यप कौन कले से भाविले मो यही मो पुओ को बाहागर कराइबी से बाहागर करे क्या सहित बाहागर कराइले शूद्रानी सुलोचना सहित बाहागर कराइले कथा होपर ए हूँ ब्रह्मपुराण लेखा होची कथा बोली आपण मैंने फेर जदि जानते ये कथा गुरी कौटू आसी कौन आसी केमती आसी एटा हूँ ब्रह्मपुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण नुह ब्रह्मपुराण आपण मैंने जदि देखिए तादेह देखिपारे यही कहानी ब्रह्मपुराण अर्थात हरि हरि सम्बन्ध लेखाई सब हाँ जमी शिवपुराण शिव सम्बन्ध लेखाई नारद पुराण नारद सम्बन्ध लेखाई हाँ एमती ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मा सम्बन्ध लेखाई चारि मथा वाला जो ब्रह्मा ता सम्बन्ध लेखाई बुझे किंतु एटा हूँ ब्रह्मपुराण माने हरि कथा हरि स्वयं श्री हरि जो निराकार परम ब्रह्म जी अछंती ता कथा से लेखाई एवं सृष्टि कथा से लेखा नमस को बाहागर कराइले शूद्रानी सुलोचन सांगे बाहागर जिते कराइले से सत्यजुग मत्तभूमि अवस्थान कर 19 लाख बचर मनुष्य बसला 10 लाख बचर पर्यंत हाँ से बाहागर जिते कराइले से ध्यान जुग सत्यजुगे ध्यान त्रेतारे यज्ञ एवं दान एमती कार्यक्रम हो जाए कली हरिनाम संकीर्तन हाँ जिते से बाहागर कले से नमर जो ध्यान को जीव से चिंता कले यदि एपटे कौन है शूद्रानी सुलोचना संतान संभव है ताकू क्या पाखे रखिकी जीव कश्यपर 2 शिष्य थाए अपूरूप एवं नैद्रव ता पाखे रखिकी जाए मुझे संक्षेप कहूँ ता पाखे रखिकी जाए नमर जिते ध्यान को पलैगला
ଯିବା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଶୁଦ୍ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ସେ ତା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଏବଂ ଉରୁବାନ। ସୁଲୋଚନା ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଦେହାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବା ପରେ ତାପରେ ନମସ୍ ଫେରିକି ଆସିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆନନ୍ଦିତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସେଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ 7 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉପନୟନ ବା ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ଦରକାର, ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର। ସେ ନମସ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ବା ଉପନୟନ ଦିଆଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ ତମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି, ତମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଛି 14 ବର୍ଷର ଅଧିକା। ସେତେବେଳେ ନମସ୍ ମୁନି ଭାବିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଉପନୟନ ଯଦି ନ ହେବ, କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାର ମସ୍ତକରୁ ବାମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବାହୁ থেকে ক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছি, উরু থেকে বৈশ্য সৃষ্টি হয়েছি, পাদরু শূদ্র মানে সৃষ্টি হয়েছি। তাহলে চারি জাতি চারি জায়গার তার সৃষ্টি হলা হওয়া পরে চারি জাতি সৃষ্টি হলা পরে ব্রাহ্মণ হয়েকি কেহি জন্মগ্রহণ করুনাহান্তি, জন্মগ্রহণ করুଛନ୍ତି শূদ্র রূপরে। তাকে 7 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ভিতরে উপনয়ন দেলে যাইকি হব সে দ্বিজ হওয়া পরে সে যেতবেলে গ্রন্থ আদি পাঠ করিকি পূজা পাঠ করে সেতবেলে হব পুরোহিত। পুরোহিত যেতবেলে সে পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ হরিকু জানিপারিব সেতবেলে হব ব্রাহ্মণ, পূর্বରୁ সে ব্রাহ্মণ হব ନାହିଁ। তাই সে তেণু তাঙ্কর যদি উপনয়ন ন হব সে শূদ্র রহিଯିବ, মানে নিচু জাতি রহিଯିବ, সে আউ ব্রাহ্মণ কেতবেলে ହେଇପାରିବନି। সেইଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଉପନୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯାଇକି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ଧ୍ୟାନ କଲେ। କିଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି? ସେ ଯେଉଁ ନାଗସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ କିଏ ଧ୍ୟାନ କଲା? ନମସ୍ ଧ୍ୟାନ କଲା। କାହା ପାଇଁ କଲା? ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲା। ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପନୟନ ହେଉନି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କର ବା ପଇତା ଫଇତା କିଛି ନାହିଁ। ଉପନୟନ ହେଲେ ଯାଇକି ପଇତା ଉଠିବ, ନହେଲେ ପଇତା ଉଠିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ তিনি ଧ୍ୟାନ ଭରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି କହିଲେ ନମସ୍ ଆଖି ଖୋଲ କି ତବ ଅଭିଳାଷ ବ୍ୟକ୍ତ କର, ତମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ମନ ବାସନା ତମେ ବ୍ୟକ୍ତ କର କ'ଣ। ତେଣୁ ଏ ନମସ୍ କହିଲେ ତମେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ଉପନୟନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନୟନ ନ ଦେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବନି, ଏମାନେ ତ ଶୂଦ୍ର ରହିଯିବ, ଏ ହବ କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିବା ପରେ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ, ହରି କହିଲେ ଯେ ନମସ୍ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ମୋତେ ଯେ ଜାଣିବ ବା ମୋ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ବର୍ଷିବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, ମୋ କୃପା ଛାଡ଼ା କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପଇତାର କ'ଣ ଦରକାର, ଉପନୟନର ଦରକାର କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ନମସ୍ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମୁନି ସମାଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ମାନିବେନି, କହିବେ ତମର ଉପନୟନ ହେଇନି, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ତମେ ଶୂଦ୍ର, ତାହେଲେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ହବ, ଏମାନେ ତ ଶୂଦ୍ର ରହିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ନମସ୍ କହିଲେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ପଇତା ଫଇତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ମୋ କୁଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ବଂଶରେ ତମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ଜାତିର ନାଁ ହବ ନମସ୍ ମୁନି ଏବଂ ଶୂଦ୍ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା, ନମ ଶୂଦ୍ର ହେଲା। ଏବଂ এই କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୋ କୁଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଏଇ ଗୋତ୍ରର ନାଁ ହବ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କଶ୍ୟପ ମୁନିର ଅନୁସାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗୋତ୍ରର ନାଁ ହବ, ତାই କଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରସ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର। ପୁଅ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଉରୁବାନ, ଆଙ୍କର ପଇତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପଇତା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଏ ପଇତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଛି, ଏ ହେଉଛି ଦେବଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁରେ ଏମାନେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଙ୍କର ପଇତା ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ସବୁ ଏମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ପଇତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଚାଲ ଘରର ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ବାହା କଲେ, କିଏ କଲେ, ରାଜା ବଲାଲ ସେନ ବାହା କଲେ। ବାହାଘର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲା ପରେ ଯେ ଯେଉଁ ପଇତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ବର୍ଜନ କଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛ ଏ କାମ ଜମା ଭଲ କାମ କରିନା, ତମେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଲ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛ, ଆମେ ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଯିବୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ମନା କଲା ସେତେବେଳେ ରାଗିଗଲା, ରୁଷିଗଲା କିଏ, ବଲାଲ ସେନ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ଯେତେ ପଇତା ଛଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଥି ପାତି ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରି ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତୋରି ଦିଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସେ ତୋରିଦେଲେ, ତୋରିଦେବା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ତୋରିଦେଲେ ଗାଁରୁ ତୋରିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ତୋରିଦେଲେ, ତୋରିଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି କ'ଣ ବସବାସ କଲେ।
ତାଙ୍କର ବସବାସ କଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଜାତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ପୁରା ଅଶିକ୍ଷା ତଳେ ଅଶିକ୍ଷାର ଅତଳ ତଳେ ପଳାଇଗଲେ। ଏମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଜାତି ସବୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପରେ ରାମଦାସ ଠାକୁର ମୈଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଥିଲା, ସେ ତା କୃପାରେ ଏମିତି ଘଟଣା, ସେ ବହୁ ଘଟଣା ତ ବାପା ଏ କେତେ କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ରାମଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ପାଠ କିଛି ନଥିଲା, ଏମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଇଗଲେ, ଆଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଲ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ରାଜା। ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ? ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବଲାଲ ସେନ ଚଣ୍ଡାଲ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଘୋଷଣା କରିଦେବା ପରେ ଏମାନେ ତ୍ରାହିମାମ ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଡାକିବା ପରେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପରେ କଥା କହୁଛି, ଡାକିଲେ। ଡାକିବା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ପୁରୀରେ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଇରେ ବାପା ନିମାଇ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପୁରୀରେ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମା ପୁରୀରେ କାହିଁ ରହିବି, ମୁଁ ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ନା, ତମେ ପୁରୀରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁ ନବଦ୍ୱୀପବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋ ନିମାଇ କେମିତି ଅଛି, ତାଇ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପୁରୀରେ ରହିବ। তাই মহাপ্রভু মতভূমিরে কেতে বর্ষ লে? 48 বছর লে। 24 বছর লে নবদ্বীপে, আর 18 বছর লে পুরীরে। 6 বছর সে তীর্থ পর্যটন করলে। সে যেতেবেলে মহাপ্রভু পুরীরে রওনা হলে, সেতেবেলে মা কু কলে, মা মু তো যাচ্ছি সন্ন্যাস নেই, তুমি কিন্তু কন্দাকাটা করবনি। সেতেবেলে সতীমাতা কৌছি, বাপা নিমাই তমে জানিছ যে মাতা তার সন্তানকে হরাইଛନ୍ତି, সে জানিଛନ୍ତି সন্তান হারাইবার বেদনা বেদনাটা কেতে। ତମେ ତ କହୁଛ ମତେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବିନି କେମିତି? ସେତେବେଳେ ନିମାଇ କ'ଣ କହିଲେ, ମା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେଦିନ ତମେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ରହିବ, ଏଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ হয় ସୁଖ ଦେଇ। ସେତେବେଳେ ନିମାଇ କହିଲେ, ଯେତେଦିନ ତମେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ରହିବ, ପ୍ରସାଦ ଆଦି ରନ୍ଧନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିବ, ନିମାଇ ନିମାଇ କହିକି ଡାକିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ତମର ରନ୍ଧନକୃତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ଯିବି। କହିଲା ଯେ ତମକୁ ଏରାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମା, ତମେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ରହ କି ସୁଖ ଦେହରେ ରହ, ତମକୁ ଏରାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ଗର୍ଭରେ ଆହୁରି 2 ଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରୂପରେ କରିବି, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରୂପରେ ନେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଐଶ୍ୱନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣରେ ନେବି। ঐশ্বন্য কর্ণ হচ্ছে কোটা? বাংলাদেশটা হচ্ছে ঐশ্বন্য কর্ণে, ঈশান কর্ণে হচ্ছে বাংলাদেশ বর্তমান, ঠিক আছে। দ্বিতীয় জন্ম লভিবি মু ঐশ্বন্য কর্ণে, হরিনা ଦେଇକି ମୁଁ এই জগৎକୁ মতাইবি। କିଏ କହିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ। ଏବଂ ସେଇଠି ରହିଛି କ'ଣ, ଯେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣର କଥା, ଯେ ନବଶୂଦ୍ର କୁଲରେ ଏଇ ଠାକୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିକିରି ଏ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଖାଲି ଏ 2ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ, ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହରିଚାର ଠାକୁର ଆସିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାই ହରିଚାର ଠାକୁର ରୂପେ ଯୋଉ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଏଇ ଦିବର ଦିନ ଦୈନ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକିରି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ସେ କହିଲେ ତମର ଏତେ ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ବେଶୀ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଘରେ ରହିବ, ସଦା କହିବେ ସତ୍ୟ କଥା, ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବ, ଚରିତ୍ର ଠିକ ରଖିବ, ପିତାମାତାକୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ଷଡ଼ରିପୁ ନିକଟ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାବଧାନ ରହିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବନି, ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ବହୁତ ବାଣୀ ଠାକୁର ଦେଲେ। ଦବା ପରେ ଠାକୁର ଯେତେ ଦିନ ମତଭୂମିରେ ଥିଲା, ଠାକୁର ମତଭୂମିରେ ରହିଲା 66 ବର୍ଷର। ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେ ନିପୀଡ଼ିତ ଜାତି, ଅବହେଳିତ ଜାତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ଜାତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଦେବି? ସେତେବେଳେ ଯେ ବହୁ ଆହୁରି ପୁରାଣ କଥା ଅଛି, ଏତେ ପୁରାଣ କଥା କହିବିନି, ସେ ଶରଣ କଲେ ଭୋଳାନାଥକୁ। କିଏ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭୋଳାନାଥକୁ ଶରଣ କଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ ତମେ ମୋ ପୁତ୍ର ରୂପେ ତମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର, ଏବଂ ଏଇ ନିପୀଡ଼ିତ ଜାତିର ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳାନାଥ ଗୁରୁଚାର ଠାକୁର ରୂପେ ମତଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଗୁରୁଚାର ଠାକୁର, ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁଅ ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର ଗୁରୁଚାର ଠାକୁର ରୂପେ ମତଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ନମଶୂଦ୍ର ଏଇ ଚଣ୍ଡାଲ ଜାତିର ନା ସେଇ ଡକ୍ଟର ମିସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ନମଶୂଦ୍ର ଜାତି ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲା।
बरलाटों पाखे जाइकी रूपांतरित कला पर आंकर शिक्षा व्यवस्था डॉक्टर मिट जिते कहले जे हे गुरुचार ठाकुर ग्रहण कर आउ तुम सांग पंग नहीं सेते गुरुचार ठाकुर कहले मु तुमको ख्रीष्टान धर्म ग्रहण करी पारे गोटाए शर्त तुमर जो ख्रीष्टान धर्म मु ग्रहण करी अशिक्षित लोक मैंने बाइबल पढ़ी केमी तुम ग्रंथ आदि पाठ करेंगे केमी ये सब अशिक्षित तुम आंको सब शिक्षा व्यवस्था कर तखन डॉक्टर मीट এই জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা কলে এবং গুরুচার ঠাকুরଙ୍କ নেতৃত্বে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু করেছি এবং এই মধ্যভূমিরে ভারতীয় উপমহাদেশে গুরুচার ঠাকুর এতে স্কুল করেছি মানে এতে সংখ্যক স্কুল করেছি অন্য কৌশি মনীষী এতে স্কুল বা নিপীড়িত জাতি বা অবহেলিত জাতি পাই কৌশি ঠাকুর এপর্যন্ত এতে পাঠ্যস্থান বা স্কুল प्रतिष्ठा करना এই হল গুরুচার ঠাকুর যেতবেলে গুরুচার ঠাকুর ডক্টর মিট কন কলা সে মতুয়া ধর্ম হরিচার ঠাকুর ধর্ম কন মতুয়া ধর্ম অর্থাৎ ঠাকুরଙ୍କ ভাব প্রেমে যে লোক মাতোয়ারা হয়ে যায় তাকে মতুয়া কওয়া যায় তাই এই ধর্মকে মতুয়া ধর্ম কি বি কুয়া যায় হেলা মতুয়া ধর্ম ঈশ্বর ভাব প্রেমে যিনি মাতোয়ারা হুঁতি তাকে হেলা সে হেলা মতুয়া ধর্ম আঙ্কর না হেলা কন এমানে আমি মানে সবুলে কি না করছু হরিবোল করছু আমি আর অন্য কৌশি নাম আমি করুন আমি হরিবোল सबुबले आम हरिबोल ध्वनि करछु हाँ भारत कथा एबे हमर आमे समस्त जानिचे स्वच्छ भारत कथा सेतेबेले गुरुचार ठाकुर कहले तुम मैंने जो लाट्रिन जाऊच से नहीं भस्म रख अर्थात जाल देखिए चुली जो ये बाहर पाउंस रख से पाउंस दे जाओ ताहले मशामाछी याडू सियाडू हबनी रोग चढ़ाइबनी कौन घरे जो नंगरा करबनी एवं तमे से बंगला रे कही छेले मेये दिबे शिक्षा दरकार होले करबे भिक्षा अर्थात पुओ झील को शिक्षित करिवो जदि दरकार पड़िवो तमे भिक्षा मागिकी खाइबो तथापि शिक्षित करिवो शिक्षा छाड़ा ये जातिर उन्नति हो पारिबनी ताई गुरुचार ठाकुर से शिक्षा व्यवस्था करछि आमको संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था करछि एवं नमसूत्र कुल रे प्रथम शिक्षा व्यवस्था उच्च शिक्षित होइछन्ति शशिभूषण ठाकुर गुरुचार ठाकुरଙ୍କ बड़ पुओ हाँ आगे सेतेबेले कौन थला से शशिभूषण जाइकी मुसलमान को स्कूल रे पढ़ी कहीं उच्च वर्ण हिंदू माने आंको पढ़िया पाई जगह दौ नथिले से मुसलमान स्कूल रे जाइकी से माने पाठ पढ़ी उन्नत होइछि एवं पिला छुआ को कही पिला दरकार भिक्षा मागिकी खाइब किंतु पिला छुआ को शिक्षित करिवो एवं कहार ऋण नहीं अस्वीकार करबनी सबुबेले सत्य कथा कहब लोकंक प्रति समहृदय करिवो एवं जीव जगत को भल पाइब अर्थात तमे जीव हत्या आदि इत्यादि इत्यादि कर्म कौन कर्म तमे करबनी समस्त को सांगे भल व्यवहार करिवो एवं तार मतुआ धर्मर मूल भित्ति होउछि कौड़ा जे तमे तम पितामाता को सेवा करिवो तमे पितामाता को केतेबेले अनादर करिवेनी पितामाता को अनादर कले भगवान सेठी पूजा ग्रहण करूनांती ताई पितामाता गच्छ मूल हरि गच्छ फल हाँ ठाकुर कही तुम गच्छ मूल हूँ तुम पितामाता ताई पितामाता को सब बेले तुम श्रद्धा व भक्ति कर एवं जहाँ तुम संसार धर्म अर्थात संसार रहीकि जार भाव उदय हम सर्वदिन कर्म क्लांति पर भी जे थरे मो कथा चिंता करे से हूँ भक्त तुम तीर्थ भ्रमण करिया दरकार नाई तुम सत्यवादी हुआ तुम जितेंद्रिय हुआ तुम इंद्रिय संयमी हुआ हाँ एवं समस्त को नहीं संसार रहीकि हरिनाम संकीर्तन कर। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आम आउ किछि कथा बुझा चाहूँ जे प्रभु जो नारायण अनेक अवतार सब नहीं सी तांकर एक अलौकिक अवतार आज हरिचांद पाखक आसी आम अनेक कथा भक्तों ठारू जानिले अनेक भक्त अच्छा माँ मैंने अच्छा आम माँ मान पाखु आस ए प्रभु विषय किसी बुझा एतिक तो जानिबा पूजा विधि किपरि माँ मैंने किपरि पूजा विधि करुछंती ना सर पूजा विधि माँ करि सरल पूजा गृहस्थ धर्म माने तमे गृहस्थ जीवन गोटे लोक धर शशु शाशु तांकु जेमिति भक्ति करिकी सेवा दियंती भात थालीटा तांकु दियंती सेमिति ठाकुर पूजा है साधारण भाव में पूजा है एते मंत्र तंत्र किछि नाई तमे तम मन दुख जनइब ठाकुर को हे ठाकुरे तमे मोर एई मनस्कामना पूर्ण कर बा हे ठाकुरे जहाँ जोगाड़ हेछि एई प्रसाद तुम दया करी ग्रहण कर एठारे माँ माने हमर नारायण को पूजा करंदिनी होउची हरि ए आसल हरि ए होउची निराकार परम ब्रह्म रूप नेकी आइछि आम भितरे आमे ताकू शरणागत हेइछु हाँ
एवं आमर जो जगतगुरु गुरुचाँद ठाकुर एवं डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आमर श्रद्धेय आमे ताको नमन हो आमे जदि पाठ पढ़िया शिखीचु तांको पाई शिखीचु आमे जदि ठाकुर को पूजा करि पारिचु डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर एवं आमर ठाकुर श्रद्धेय गुरुचाँद ठाकुर एवं आमर ठाकुर पाई आमे पूजा पाठ करी एबे आमे सबू करि पारिचु एवं स्वाधीन हिसाब से आमे स्वाधीन चिंताधारा आमे ठाकुर को पूजा करि पारिचु एवं ठाकुर को ना करि पारिचु एवं आमे सबुआडे लेखापढ़ा करिकि आमे उच्च चाकरी बाकरी भी आमे एबे करूचु ए ठाकुर को कृपा रे एवं डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को सानिध्य रे आसिकरी आमे सबू करि पारिचु। धन्यवाद आज्ञा। जानिबा हरिचंद पाखरे जो मयूसी महिला अछंती तांको परिचय जानिबा माँ मानक ठारू माँ टिके कहबे किए अछंती एपटे जे तांको पाखरे बसिचंती माँ शांति माता जे तांकर कोन हेबे माँ शांति माता तांको पत्नी हाँ जा हेउ आज आमे ए धामरे आहुरी अनेक कथा जानिबा आसंतु आउ किछि भक्त माने मध्य अछंती से भक्त मानक ठारू आसंतु आमे आउ किछि कथा जानिया एई हरिचंद ठाकुर को विषय रे आसंतु। हरिचंद को विषय रे आमे माने आज किछि जानिले भाई को ठारू जे हरिचंद को आज किछि बंधु माने भक्त माने कथा जानिला परे आमे बहुत चिंतारे पड़िथिलु जे हरिचंद को विषय मु तो जानी मु समाज को जनवा को आसी तो यही चिंताधारा मु आगु को आसी जहाँ सुंदर विषय वस्तु आज आम भाईना रखिले हिंदी रे अच्छी बांग्ला रे अच्छी ठाकुर प्राय भक्त अच्छी 10 कोटी ऊपर ओडिया रे किछि बही सेमती आसी ओडिया रे सेमिति किछि बही ए पर्यंत आसी नाही काहे ना पश्चिम बांग्ला रे बहीटा अधिका मिलुछि एवं ठाकुर जन्मभूमि बांग्लादेश रे हबारु ए बहीटा एबे पर्यंत ओडिया